سرخط خبرها جزای یک جوان برای سرکشی از خدمت در ارتش طلب 8 سازمانی بلندمقامی سازمان ملل از حکومت تاجیکستان پیوندانی سوریا قاسیمова و خواستار مجازات شدن آنهایی شدند که برای او از مردم کمک خواستند. روز بخیر بیننده‌های عزیز، با امید صحتمندی شما برنامه نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 26 سپتامبر است. یک جوانی سین 12 در ناحیه اشت را برای نرفتن به خدمت حربی جزا دادند. با حکم دادگاه ناحیه اشت سوربون رحمانوف برای بی سبب‌های عذرناک با مقصد سرکشی نمودن از دعوت نوبتی به خدمت حتمی حربی 14000 سومانی جریمه شده است. واکنش رحمانوف و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند شرایط سنگین و دیدفشین باعث می شود که جوانان از رفتن به ارتش فرار کنند. حکم دادگاه 4 آگوست سال 2023 صادر شده است. پرونده جوان سین دعوتی را دادگاه ناحیه اشت از روی ماده 63 کدکس جنایی تاجیکستان بررسی کرده است. دادگاه در شرح این پرونده نوشته است سوربون رحمانوف با کمیسیای دعوت حاضر نشده به سبب‌های عذرناک با مقصد سرکشی نمودن از دعوت نوبتی به خدمت حتمی حربی با کمیساریات حربی ناحیه اشت حاضر نشده به سمت نامعلوم غیب زده با این را از دعوت نوبتی به خدمت حتمی حربی سرکشی کرده است. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حتمی حربی 2 ساله را برخی از ساکنان و حامیان حقوق در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان مینامند که گاه‌ها با مرگ و معیوب شدن سربازان انجام می‌یابد. 8 کارشناس سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. این کارشناسان و گزارشگران بلندمقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق 9 خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که ماه می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقبک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان مدافع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالقنظرов، فراموز ارگاشев و فعال مدنی الفتخانی محمدشویeva اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله‌ها زیر پا شده است. یاور پرزیدنت ازبکستان سعیده میرزیویeva خبر داد که در رابطه با بستری شدن صدها کودک در ناحیه چوست ولایت نامنگان پرونده جنایی باز شده است. او گفت با دستور پرزیدنت شوکت میرزیویف به نامنگان رفتند و طور معلوم شد در مجموع 450 کودک برای یاری طبی به بیمارستان مراجعت کردند. ما بیمارخانه را از نظر گذرانیده وضعیت را به چشم خود دیدیم و درباره وضع کودکان معلومات آخرین را دریافت کردیم. ما با والدان کودکان صحبت داشتیم، نوشته است میرزیویeva در شبکه‌های اجتماعی. به گفته او مقامات دخلدار ازبکستان در حال حاضر حادثه را تحقیق می‌کنند. روز 21 سپتامبر با شکایت از حرارت بلند، درد معده، دل بی‌حضوری کودکان از 9 مکتب و 2 باغچه به بیمارخانه مراجعت کردند. سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را از سر گرفته به آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در این مکتب به شاگردان چی می‌آموزند؟ همکاران ما اسکندر فیروز و امیر عیسایف از این مکتب گزارش تهیه کردند که همراه می‌بینیم. تاجیک فیلم مکتب سینماگران جوان را دوباره باز کرد و همچون گرامی‌داشت خاطره محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک مکتب را به نام او گذاشت. دور نوی تحصیل 17 نفر از جوانان آرزومند سینماگری را جمع آورد. هر کی آنها از هر سمت آمده هستند. آدمایی که در ساحه دانشجویانی که در ساحه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که مثلا دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه آنها رو همین عشق به کینو به مکتب ما آورد. من دانشگاه زبان ها را در حال هم تحصیل کرده ایستادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دهم. تعلیم در این مکتب 6 ماه بوده نازکی‌های سینما آفری را استادان زوردخته در نواربرداری و صاحبیار طالب در بخش فیلمنامه نویسی یاد می‌دهند.
ҳудудан 12 дарс хоҳад буд ва дар ин 12 дарс намешавад ки ҳамаи қонунҳои филмноманависиро ба донишомӯзон омӯхт, вале як самтҳои муайянро нишон дода ва ба онҳо ангеза бахшидан имкон дорад. коргардон Файзулло Файзов бо ишора ба мушкилоти соҳа бовар надорад ки бо таъсиси як мактаби кӯтоҳмуддати синамогироӣ ин мушкилот рафт шавад. ба назари ман албатта ин бо чанд моҳи дарс ё иштироки бачаҳо дар мактаби синамогарони ҷавон ман фикр мекунам ки мушкил рафт намешавад. ё ин дар тоҷикфилм бошад ё берун аз тоҷикфилм, ин фарқ надорад. вале ин имконият медиҳад ки бачаҳо якам огоҳ мешаванд ва вориди ҳамин ҳунар мешаванд, яъне вориди синамо мешаванд. чаро ки мо ин чизҳоро хушбахтона сар гузаронем ки баъзан вақт дар тӯли 3 сол, дар тӯли 5 сол ҳанӯз мо мутахассис намешавем то вориди амалия нашавем. Файзулло Файзов афзуд ки дар Тоҷикистон китобҳои дарсии назарияи коргардонии синамо қариб вуҷуд надоранд. раиси иттиҳодияи синамогарони Тоҷикистон Сафари Ҳақдод гуфт ба кори мактаб хушбин аст. наздикони овозхони маъруфи тоҷик Сурайё Қосимова нашри хабарҳо дар мавриди ба кӯмак ниёз доштани ӯро рад карда хостори муҷозот шудани нафароне шуданд ки мехоҳанд бо истифода аз бемории ин овозхон даромад ба даст биёранд. шаби гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабари дар яке аз беморхонаҳои Ҳиндустон бистарӣ шудани Сурайё Қосимоваи 66-сола нашр шуд. баъд аз чанд лаҳзаи нашри ин хабар ки гуфта мешуд овозхон барои табобат ба Ҳиндустон рафтааст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълоне нашр шуд ки аз сокинон даъват мекарданд барои табобати ин овозхон кӯмак кунанд. Фарзонаи Хуршед, яке аз духтарони Сурайё Қосимова, дар саҳифааш дар Инстаграм навишт: мақомотро мебояд то соҳиби ин корти бонкиро пайдо карда муайян кунанд ки бо хоҳиши кадом аъзои хонаводаи ин ҳунарманд ба ҷамъоварии пул камар бастааст. дӯстони наздики Сурайё Қосимова дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд ки овозхон барои ташхису табобат ба Ҳиндустон рафта, сиҳатияш хуб аст. маълум нест Сурайё Қосимова аз чӣ беморие ранҷ мекашад. Сурайё Қосимова овозхони мардумии Тоҷикистон буда, ду духтараш Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед ҳам хонандаҳои маъруфанд. бахши якрӯзи тарих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 26 сентябрро фаро мегирад. 26 сентябри соли 1999 райпурсии аввалини тағйири сарқонун ё Конститутсияи Тоҷикистон баргузор шуд ки дар натиҷаи он муҳлати президентӣ дар кишвар аз 2 давраи 5 солӣ ба як давраи 7 солӣ иваз шуд. дар ҳамин референдум ба ҳизби динии Наҳзати Исломӣ иҷозаи фаъолият дода шуд ва парлумони Тоҷикистон дупалатаӣ гашт, вале дар соли 2016 дар референдуми сеюми конститутсионӣ фаъолияти ҳизби динӣ манъ шуд. қонуни асосии Тоҷикистон 3 бор тағйир дода шуд ва ҳамаи ин райпурсиҳоро созмонҳои байналмилалӣ ношаффоф номиданд. дар як тасмими камсобиқаи давлати Тоҷикистон соли 2018 ба беш аз 3700 нафар шаҳрвандии Тоҷикистонро тақдим кард ки аксари онҳо муддатҳои дароз сокинони маҳрум аз шаҳрвандӣ вале сокини ин кишвар буданд. 28 сентябри соли 2018 комиссарияти олии созмони милал дар умури паноҳандагон аз ин қарор истиқбол кард ва гуфт ки ҳаққи шаҳрвандӣ ба зиндагии чунин афрод таъсири мусбат мегузорад ва иҷоза медиҳад ба хадамоти муҳими давлатӣ ба мисли тандурустӣ ва таҳсилу кор баҳраманд шаванд. Тоҷикистон ба шумоли кишварҳои дохил мешавад ки дарёфти шаҳрвандии он осон нест. 26 сентябри соли 1932 дар Сталинобод Владимир Вайнович таваллуд шуд ки чун нависандаи дигарандешу мунаққиди ҳукумати шӯравӣ ном баровард. як фаъоли ҳаракати ҳомиёни ҳуқуқи инсон буд ва барои асарҳои танзомезаш дар бораи низоми худкомаи шӯравӣ соли 1980 барои 10 сол аз шаҳрвандии СССР маҳрум шуд. баъди бозгашт аз зиндагӣ дар Олмон мавқеашро дигар накард ва аз ҷумла ҳукумати президент Владимир Путинро барои ҷанг дар Чеченистон ва ишғоли Қрим маҳкум намуд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мон нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.